Maano yung mga sandla? Good morning. Hi mga kachismisan, mga kachismosan. Ako na may kagawa sa mong ano. Papunta kami ng beach. Meron kami extra oh. Kasi maliligo kami. Sunirap. Ay, yata lagi. Oy. Picture agad dito eh. Diri pa. Dapat na isa-isa kayo selfie. Hi! Video pa yan, gata. Video ba yan? Ay, atay. Haggard, uy, sate. Uy, sate. Ooh. Okay na yan. Ooh. Pwede si Malimos ko, ha? Hi! I don't know how to swim, ha? Hi, hi, hi. White sun, white sun! Wow, white sun. Bulacan. Welcome to Bulacan! Minto ka puno, oh. Sa Japan, sa Japan, sa Japan! Hi! Nandito na kami sa beach. Maliligo na kami. Hi! Hi guys! Alam mo, To the Punta Fuego! te, yung damit mo tsaka yung puno at kulay. Hi, picture lagi, Jen. No, malablag. A vlog, a vlog. Hi, good afternoon. Ay! Hi, good afternoon. Ay! Good morning! Good morning. Ayun yung live! Uy! Sir, maligo na siya. Uy! Picture lagi, Jen. Hi. Lagi lagi. Video ba na? Ano ba na? Video ba na? Oh! Ano ba? Picture lagi. Ito yung vlog natin. Ay, yan ba yung vlog natin? Punta iba na ulit! Hi guys! Maliit! Aray! Aray! Wow! Sobrang ganda dito guys. Nandito kami sa... Yung may ano dito, yung boss namin. Yung it's nila. Sandre! Aray! Doon tayo kaya! Hindi, makakal lang yan! Oh! Aray! Aray! Lagi ka ito ako. Oo, hindi nagpapicture mag-next ka. Hi, Sandre! Yan! Ay, sarap dito. Balo, kalindi na! Doon, no? Nice! Wala ka nindot!